हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया मीडियम क्लासेस। पिला माने ए वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा तमरो व्यावसायिक गणितर प्रथम अनुशीलनी। अनुशीलन ना होची 8A। पिला माने प्राय तो भूली जाइथिबो किछि बेसिक दिनस गुडिक जो गुडिक हमें प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन कर देथिले। कोन ना लाभ क्षति, शतकड़ा लाभ, शतकड़ा क्षति, क्रय मूल्य आ विक्रय मूल्य। मु या ऊपर मध्ये गोटे वीडियो तुम अपलोड करिछि। जदि तापर किछि डाउट अछि तुम से वीडियोटा फास्ट देखिबो, तापर अनुशीलन वीडियोटा देखिले तुमको बहुत कोन हबो हेल्पफुल हबो। क्वेश्चन करिया पूर्व मु मध्ये कहि दउ जे सब बेले पिला माने क्रय मूल्य ऊपर तुमरो लाभ की क्षति डिसाइडेड करा जाय। क्वेश्चन जेतले गोटे पर गोटे करिबा सेतले हम डिस्कशन करिबा जे कहा ऊपर की निर्भर करूछि। स्टार्ट करिबा आज प्रथम क्वेश्चन। देखो पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ देखो, आशा करूँ समस्त बही थी। बही भी आवश्यक ना, कारण मुझे गोटे पर गोटे क्वेश्चन एमती नॉर्मली बुझेबी सबुदिन तुम मन रहिबो। जड़े दोकानी गोटे बिछଣା चादर को 640 टंका विक्रय करी 28 शतकड़ा लाभ कला। चादरटीर क्रय मूल्य निर्णय कर। ताले पिला माने सेठी कोन पचारची कहि गोटे दोकानी देखो से कहते गोटे दोकानी गोटे बिछଣା चादर को 640 टंका विक्रय कला। देख प्रथम क्वेश्चन देख, विक्रय मूल्य कथाटा मोर बुझ। सी आमको क्रय मूल्य देनी देती कौन ना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य केते देती 640 टंका से जेकोसी गोटे जिनस को बिकिदेला। से जिनसटी होचे लिखिछि बिछଣା चादर। 28 शतकड़ा से लाभ कला। ताल से एठी लाभ कला केते टंका ना 28 शतकड़ा लाभ कला। 28 टंका नुहे, 28 शतकड़ा माने टोटाली टंकार 28 शतकड़ा। जदि 100 टंका से बिकिछि ताल से ता ऊपर से 28 टंका लाभ करछि। किंतु सेठी बिकिछि 640 टंका रे, ता ऊपर से लाभ करछि 28 शतकड़ा। ताले पिला माने से हमको प्रश्न रे पचारछि जे एहार क्रय मूल्य निर्णय कर। देखो पिला माने विक्रय मूल्य पाई गलो, लाभ पाई गलो, ताले तो तुम डायरेक्ट क्रय मूल्य काढी पारिबो केमिति ना। मु तुमको कहिथिली कोन ना जदि सी बिकुची एतिकी टंका रे 640 टंका रे एवं लाभ होउची तार 28 शतकड़ा, ताल तार कॉस्ट प्राइस बा क्रय मूल्यटा तुमर केमिति डिसाइड करिवो ना। सबले मन को ऊपर रखिबो 100 रहिला डिवाइडेड बाय 100 प्लस मु कहिथिली कोन लाभ नले क्षति आड हबो। जदि लाभ होइतिबो आड हबो, क्षति हेतिले सब्सट्रैक्ट हबो। सेठी कहूची कोन मोर लाभ होइছে 28 शतकड़ा माने एठी केते टका तार लाभ होइছে 28 शतकड़ा लाभ होइছে इनटू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पिला मान तमर केते 640 एति गेला तमर पाठ। ताहले आकु जे तुम भांगी दबो इ हबो 100 डिवाइडेड बाय 128 इनटू 640। 128 को जते मु 640 रे काटिबी 5 ता माने हला 100 इनटू 5 500। ताहले क्रय मूल्य मोर केते टंका आसी जाईची ना 500 टंका रे। मु चदरटी को 500 टंका रे किनी 640 टंका रे विक्रय करिबारु मोर लाभ होला केते टंका 28 शतकड़ा लाभ हैला। 28 शतकड़ा माने केते टंका 500 टंका क्रय मूल्य थिला, 640 टंका से बिकिला, ता माने डिफरेंस केते ला 140 टंका। 140 टंका केते परसेंट शतकड़ा रे कहया गले 28%। क्लियर हो? आ गोटे उपाय हमें देखा। देख ये तुम फर्मुला बेस उपाय है। जब फर्मुला मन न पड़ा समस्त पिला तो फर्मुला घोषी थे, किसी पिला अच्छा फर्मुला घोषी थे सर आम कहीं फर्मुला घोषाई ये टाइप करी बाई चान्स तुम फर्मुला भूली गल ठीक अच्छे ये जिन भारी डेंजरियस मुझे कारण प्राय टाइम मन पड़े ऊपर तले रखी 100 तले 100 रखी ऊपर प्लस करी तले माइनस करी कन्फ्यूजन से कौन एक्स फर्मुला तो बाहर कर दे पारो। केमिति बाहर कर दे पारो देखो, मने कर क्रय मूल्य हला x, वस्तुर क्रय मूल्य हला केते x। जदि क्रय मूल्य तुम धन x हेची लाभ होईची केते 28%, ताले x रो 28% लाभ होईची ना नै। क्रय मूल्य रो 28 शतकड़ा माने कोन 28 डिवाइडेड बाय 100 सी हला तुमर केते 28x डिवाइडेड बाय 100। ये हला तुमर कोन x रो 28% 20x डिवाइडेड बाय 100। मु तो बुझी पारो ना बुझी पारो। क्रय मूल्य हला x टंका
28 ଶତକଡ଼ା ହଉଛି 28x/100। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲ, ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଲ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇ ଦବ ତମର ପାଇଯିବ କଣ 640 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ନେଇକି ବି ତମେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। क्वेश्चन रे तुम देख x into 28 divided by 100 is 28x/100। ताहले देखो पिला माने एठी केमते हे गला, देखो क्वेश्चन टा केमते मॉडिफाई हे गला एठी तुम देखि पाथो। मु कोन कली क्रय मूल्य हला x, तार 28% हला 28x/100, x plus 28x divided by 100 is equal to मोर धन केते हे गला 640 टंका। कारण एला क्रय मूल्य, ये हला 20x/100 हला मोर लाभांश। क्रय मूल्य प्लस लाभांश इज इक्वल टू मोर विक्रय मूल्य। ताले ये एलसीएम गले ये हला तमर केते 100x plus 28x divided by 100 हे गला तमर केते ना 640। ये तमर 640 हे गला। तापर ठीक कोन करबो देखो ये हला 100x plus 28x 128x एठी लिख दउची 128x divided by 100 is equal to हे गला तमर 640। ताले x केते हो धन ना 640 into 100 divided by केते आसिला 128। 128 को 640 से काटले 5 100 गुणन 5 500। किछि मु फार्मूला किछि पकेल देखो, किछि मु फार्मूला पकेली कि किछि मोटी सेकंड जोटा कोले किछि फार्मूला पकेली कि प्रथम रे फार्मूला पके देली शीघ्र तम 500 बाहर गला आंसर। इजी हला, सुविधा हला, किंतु से सुविधाटा भारी खतरनाक। मु सेति कहे ये हो तोर x फार्मूला। क्रय मूल्य मान कर x टका किनितो तार 28% मान 20x/100 ये हला ता लाभांशटा। एति टका से लाभ करिछि, क्रय मूल्य एति करिछि, क्रय मूल्य प्लस लाभ समान विक्रय मूल्य। तमे जानछो एग्जांपल कोन ना धर 100 टका रे किनितो 50 टका रे लाभ कलो, 100 टका प्लस 50 टका 150 टका, तार 100% तमे 150 टका रे बिकिले तमर 50 टका नै लाभ हबो, कारण क्रय मूल्य तमर 100 टका। तेणु दुईटा उपाय मु तुमको ये देखई देली। जदि ए उपाय मन रखिबो ठीक अछि, जदि ए उपाय करबो ठीक अछि। केवल कोन दरकार ना कांसेप्ट बुझिया दरकार। कहिबार तात्पर्य होछि जे कांसेप्ट बुझो, खाली जाको टिपी देकी घोषी देकी गले मैथ होबन। कांसेप्टटा बुझो जे कोन मु कहया गुथरे चाहूछि, क्रय मूल्य कोन, विक्रय मूल्य कोन, लाभ का ऊपर होय। प्रथम कथा डिस्कशन होछि जे तुम जो टंकाटा लाभ करछो बा लॉस करछो से कहा ऊपर निर्भर करूछि, डिपेंड होछि कहा ऊपर, सेटा तुम प्रथम जानिया दरकार। जानिले तुम क्वेश्चन करिवो क्रय मूल्य आउछि कोउठ, विक्रय मूल्य आउछि कोउठ। साधारणतः तुम एते पैसा नै कि दुकान को जाउछो, दुकानी वाला एते तुमरो जिंस नउछि कोउछि गोटे जिंस एटा केते ना 100 किलो नेले 20 टका, से 20 टका तुमरो नउछि माने लाभ रखिछि। केते टका लाभ रखि तुम जाननो, काहे ना क्रय मूल्य से केते टका दे किनुछि से लोक ही जानछि मो क्रय मूल्य केते, मु एठी बिकिली केते, लाभ तो से जानिछि। तो सब जिंस रे क्रय अछि, विक्रय अछि, लाभ अछि, क्षति अछि। क्लियर? ये हला एक नंबर टाइप क्वेश्चन। बुझि पाला ना? तेनु x धरि कि करि परिबो, नले फार्मूला बेस से करि पारो, जोटा बेस करि पारो करि पारो। क्रय मूल्य ऊपर 100 रहबो, विक्रय मूल्य को तळु 100 पळो, ए पाटा ऊपर पळो। विक्रय मूल्य टाइम रहले घोषिबा दरकार नै, केवल कांसेप्टटा बुझिया दरकार। तापर 2 नंबर क्वेश्चन कहउछि कोन देखो, 1 नंबर सरला, तापर 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहउछि देखो। 2 नंबर क्वेश्चन ना मु एठी कली कोन देखो, से कहउछि जे जणे लोक 42 टी लेंबू बिक्री करी 8 टी लेंबूर विक्रय मूल्यर क्षति कला, शतकड़ा क्षति निर्णय करो। देखो से कौन कहउछि 42 टी लेंबू बिक्री कला पर आ 8 टी लेंबूर क्षति सहिला। देखो 42 टी लेंबू कौन कला बिकिला, बिक्री करी 8 टी लेंबू कौन कला क्षति। 8 टी लेंबू ऊपर तार कौन हेगला क्षति हेगला। 42 लेंबू बिकिला, क्षति केतरा लेंबू ऊपर हला 8 लेंबू, टोटली क्षति के जो सॉरी टोटली लेंबू केइटा हेगला 42 टा लेंबू ना बिकी कि 8 टा लेंबू क्षति कला, तार टोटली लेंबू समुदाय लेंबू तार केतेटा हेगला 42 प्लस 8 50 टी लेंबू। ये हला तार टोटल लेंबू, काहे कि ना 42 टी लेंबू से ठीक बारे बिकिछि, जते क्रय मूल्य अछि तार अधिक या ढेर ये करी बिकिछि। एही जो 8 टी लेंबू शेष को बिकिला तापर पूरा लॉस रे बिकिला, क्षति करछ 8 टी लेंबू क्षति। टोटल लेंबू हला केते 50 टी लेंबू। ताले प्रश्न अनुसार 50 टी लेंबू को बिकिबारु क्षति हला केतेरा लेंबू ऊपर 8 टी लेंबू ऊपर। ताले गोटे लेंबू बिकितले क्षति हेता केते 8/50 100 टा लेंबू ऊपर, कारण शतकड़ा सबले 100 ऊपर डिपेंड करे। 8 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100, 50 को काटले 50 दुने 100, 8 दुने 16, शतकड़ा तार 16% कोन हला क्षति हला। काहे ना 50 लेंबू ऊपर 8 लेंबू रो क्षति होउची, गोटे लेंबू ऊपर 8/50 रो क्षति होबो, 100 लेंबू ऊपर 8/50 इनटू 100 16% रो क्षति होबो। ताले से कोन कला ना शतकड़ा समुदाय व्यापार भितरे से 16% रो कोन सहिला क्षति सहिला। ये द्वितीय नंबर टाइप रो क्वेश्चन।
ଦେଖ क्वेश्चन पढ़िबो क्वेश्चन जा पचारछि सियाକୁ धीरे धीरे तळକୁ लेखिबो आ तमर किछि डाउट रहबोनी तरतर हबो घोषि दे जो क्रय मूल्य डिवाइडेड विक्रय मूल्य इनटू 100 माइनस 100 हेत तरीका गला छाड़ी दे आसीबो मन पड़िबोनी ना माइंड गोटे एमिति जिनिस जदि से जिनिस मुंडକୁ न आइला तमे जानछो किछि हबोनी काम सेठी मन पड़िबा कहले एठी बारंबार आकु कसियाकु पड़ी थांता आकु फंडामेंटाली न बुझिले सेठी मुंडु गनेबो फैन गणिबो फैन केटा पंखा गणिबो साइड को गनेबो के होइछि के लेखोछि आसुन ना बेटा तले 1 नंबर 2 नंबर कांसेप्ट क्लियर होला पर हम 3 नंबर क्वेश्चन को जुवा से 3 नंबर पिला क्वेश्चन पचारिछि कोन पचारछि ना जने दुकानी 5टी लेंबुर किणा दाम रे 4टी लेंबु विक्रय करे पिला माने से पचारछि कोन ना जने दुकानी 5टी लेंबुर किणा दाम रे 4टी लेंबु विक्रय करे शतकड़ा केते लाभ बा क्षति हैला तमे हमु को ताल को 5टी लेंबुर किणा दाम 5टी लेंबु से कोन पचारछि जे जने दुकानी 5टी लेंबुर किणा दाम रे 4टी लेंबु विक्रय करे ताले 5टी लेंबुर किणा दाम जति की 4टी लेंबुर बिक्री दाम मध्य सेति की मो कथा बुझिला ना 5टी लेंबू को से जति टका दे किणीची 4टी लेंबू को से सेति टका दे बिक्री करूची तले तो तुम सामान्य आइडिया टिके पळे आसीबोनी जे आर 100% लाभ ही हेइतो सर कारण 5टी लेंबू को जदि से 10 टका दे किणु 4टी लेंबू बिकिलान माने ता 10 टका टी पळे आइलानी मो कथा बुझी पाछो ना नाही कारण 5टी लेंबूर किणा दाम 4टी लेंबूर बिक्री दाम सहित समान मन को से 5टी लेंबू 10 टका दे किणी दिबो 4टी लेंबू को जते बिको 10 टका बिको का समान ना 4टी लेंबू से 10 टका बिकलान माने ता मूल धन पळे आइलानी तार जो किणा मूल्य से आराम से ता पॉकेट रे पसी गलानी ता पाके जो एक्स्ट्रा गोटे लेंबूटी रहिला से तार प्रॉफिट ताको से टंका रे बिको 2 टका बिको 5 टका बिको 1 लाख टका बिको जहा बिकले से जते टका कमेबो से तार पॉकेट रे पसला डायरेक्ट कोन तार लाभ कारण तार 4टी लेंबू रे तार मूल धन उठी आइछि तेणु एठी हमू देखा गलानी 100% जे एठी कोन होउछि कारोबार एठी हलानी लाभ रे तले आमे ताको केमति सॉल्व कर शतकड़ा केते लाभ होइछि पचारछि जे शतकड़ा केते लाभ केते होइछि शतकड़ा लाभ केते हम काढिबा केमति काढिबा देखो एठी 5टी ले मु मने कर लेखली मने कर एठी कहि देली अज्युम कनी 5टी लेंबुर किणा दाम होउछि केते टका तमर 100 टका जदि 5टी लेंबु से 100 टका दे किनिछि ठीक अछि 5टी लेंबु से 100 टका दे बाबू 100 टका रो मते 5टी लेंबु दियो से 5टी लेंबु को 100 टका दे किनिछि ताल धन मते गोटिए लेंबु केते टका से दे किनिथिबो 100/5 समान 20 टका मु कथा बुझी पाइला ना ताल गोटे लेंबुर तार मूल्य आसीला केते 20 टका नेगा 20 ता माने हैला कोन ना गोटे लेंबु से 20 टका दे किनिथिबार 5टा लेंबु से 100 टका देला बुझिला तापर कोन कहत ना 4टी लेंबुर बिक्री दाम केते ना से 100 टका कारण 5टी लेंबुर किणा दाम से तो 4टी लेंबुर बिक्री दाम सनु बारंबार रिपीट करछि या माने ता माने एया जे तुम बुझो कथाटा को बुझो ताले 4टी लेंबुर बिक्री दाम मध्य केते हला 100 टका कारण सेम कहिछि 5टी लेंबुर क्रय मूल्य जहा 4टी लेंबुर विक्रय मूल्य से ये हला तार 20 टका कोन क्रय लिखि देली क्रय लिखले माने बुझि जेबो जेटा क्रय मूल्य 4टी लेंबुर विक्रय मूल्य 100 टका ताले गोटे लेंबुर विक्रय मूल्य ना सर 100/4 समान 25 टका ताले जो 25 टका हला तार कोन विक्रय गोटे लेंबू को से 25 टका नेखा बिकी देला बुझी पाइल गोटे लेंबू किनिथिला 20 टका किनुची 20 टका गोटे लेंबू को बिकुची 25 टका ताले मते जळ जळ करी सार देखा जाउची जे एठी तार 5 टका लाभ होउची डायरेक्ट से पॉकेट रे पुरे दउची ताले शतकड़ा रे पचाल शतकड़ा मु कहिछि जे शतकड़ा लाभ बा केते तुम कोन कहिछि ना शतकड़ा लाभ केते कोन ना शतकड़ा लाभ समान केते टका लाभ होइछि 5 टका ऊपर लाभ होइछि जति टका शतकड़ा लाभ हो कि शतकड़ा क्षति हो सब ऊपर रहिला लाभ होइतिले ऊपर रो क्षति हेतिले ऊपर रहबो तळे के रहबो ना क्रय मूल्य सब मन त शतकड़ा लाभ शतकड़ा क्षति सब बेले क्रय मूल्य ऊपर ही निर्भर करि थाए सब पई मुंडरा को भर्ती करो शतकड़ा लाभ समान केते ना 5 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य धन केते ना 20 टका दे किनिछि इनटू 100 लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इनटू 100 हैला शतकड़ा लाभ ताले 20 रे 100 को सार काटी दोनाती 5 हबो सर 5 को 5 मूल्य सार 25 ताले तार शतकड़ा 80% कोन हैला ना लाभ हैला ताहले शतकड़ा 25% कोन हेछि तार लाभ होछि टोटल ये भितरे से जो गोटिए लेंबुटी पाइला से गोटिए लेंबु रे से शतकड़ा 25% लाभ करिछि।
ବୁଝିପାରିଲ? 5ଟି ଲେମ୍ବୁର କିଣା ଦାମରେ 4ଟି ଲେମ୍ବୁର ବିକ୍ରି ଦାମ। ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ କେବେ ବି ଆପଣେଇବନି, ବହୁତ ରିକ୍ସ ପୁଲ୍, ପାଗଳା କରିଦବ ତମକୁ। ଏତିକି ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦବ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖୁଛି ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଉ 500 ଲେଖୁଛି ଲେଖିଦବ ତମେ। ମନେକର 5ଟି ଲେମ୍ବୁର କିଣା ଦାମ 100 ଟଙ୍କା, ତାର ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁର କିଣା ଦାମ 100/5, 4ଟି ଲେମ୍ବୁର ବିକ୍ରି ଦାମ 100 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁର ବିକ୍ରୟ ଦାମ 100/4 25 ଟଙ୍କା। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଲେଖିବ, କିଛି ତ ତମେ କର, ଏତେ ଅଳସ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଶା କরি ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ଆକୁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ ଚାଲିଗଲା ଆଗରେ ସୁକୁମାରୀ ଝିଅଟିଏ, ଯୋଉଥିଲା ଲାଜରେ ଗୋଲାପି ସେ ଘରେ। ଓକେ, ଦେଖ, ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ ଗୀତ ବାହାରିଛି, ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ ଚାଲିଗଲା ଆଗରେ। ଆମ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଝିପି ଝିପି ମେଘ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘରେ ମା କହୁଥିଲେ ଝାଡୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥା ବାହାରେ, କାଳେ ବେଙ୍ଗ ପଶି ଆସିବ, ସାପ ପଶି ଆସିବ। କୋଉଠି ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ବୁଲିଲେଣି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା। ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ କୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ବୁଝ। ସେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ 4 ଟଙ୍କାରେ 5ଟି କମଳା କିଣି, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଲି 4 ଟଙ୍କାରେ ମାନେ କେତେଟା କମଳା? 5ଟି କମଳାର ମୂଲ୍ୟ 4 ଟଙ୍କା। ଦେଖ, 5ଟି କମଳାର ମୂଲ୍ୟ 4 ଟଙ୍କା, ମାନେ 4 ଟଙ୍କା ଦେଲା, 5ଟି କମଳା ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଣି 5 ଟଙ୍କାରେ 4ଟି କମଳା ବିକ୍ରି କଲା। 4ଟି କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଲା ତମର କ୍ରୟ, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ବିକ୍ରୟ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? 5ଟି କମଳାକୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା, 4ଟି କମଳାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ବିକ୍ରୟ କଲା। ଯଦି କଲା, ସେ ପଚାରୁଛି ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା। ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଆ ପଚାରିଛି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା, 5ଟି କମଳାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା ନା 4 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା। ତାହେଲେ 5ଟି କମଳାକୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯଦି ସେ କିଣିଛି, ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ କମଳାକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ? ସାରିବ ତ 5 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ହଉଛି 4 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି କମଳା କିଣିଛି ଡିଭାଇଡେଡ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମଳା ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କମଳାର ମୂଲ୍ୟ 4/5 ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା, ବିକିବା କଥା ଏ ତାହେଲେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଆକୁ ଆମେ ପଇସାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦବା। 4/5 ଟଙ୍କା ଯେ ଇଣ୍ଟୁ ତା ଦେହରେ 100 କରିଦେଲେ, ପଇସା ଯଦି ଟଙ୍କା ଭିତରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ପଇସାକୁ ଇଣ୍ଟୁ 100, କାରଣ 1 ଟଙ୍କା ଯେ କେତେ ପଇସା? 100 ପଇସା। ତେଣୁ 5 କୁ 100 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ? 20, 20 ଚଉ 80, 80 ପଇସା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାଇଲ? ତାର ଗୋଟିଏ କମଳାକୁ ସେ 80 ପଇସା ଦେଇ କିଣିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ 5ଟି କମଳା 8,40, 400 ପଇସା ବା 4 ଟଙ୍କା ହିସାବ ପାଇଗଲ। ତାପରେ କହୁଛି 4ଟି କମଳାକୁ ସେ ବିକିଲା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କମଳାକୁ 5/4 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, ତାକୁ ପଇସାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିଦବା। 4 କୁ କାଟନ୍ତୁ 100 ରେ 25, 25 ପଞ୍ଚା 125, 125 ମାନେ 125, 125 ପଇସା ମାନେ 1 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। 125 ପଇସା ମାନେ କଣ? 1 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ଦେଖ, ମୋ କଥା ଦେଖ, କିଣୁଛି 80 ପଇସାରେ, ସବୁ 1 ଉପରେ ନେଇ କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ନାଇଁ କି ସାର୍ ଆପଣ ପୁଣି ଟୋଟାଲ ଏମିତି ନେଇ କାଲକୁଲେସନ ହୁଏନି ଭାଇଆ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ହିଁ କାଲକୁଲେସନ ହବ। ଅଧିକ ନେଲେ ତମେ ଆର ଉପରେ କଣ କାଲକୁଲେସନ କରିବ? 5ଟି କମଳା 4 ଟଙ୍କା, 4ଟି କମଳା 5 ଟଙ୍କା, କଣ କାହାଥିରୁ କୋଉଟା କଣ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତମେ ଜାଣିକି 4 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି, କଣ ଲାଭ ହଉଛି? ଦେଖ, ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, ଇଏ ହେଇଥିଲା କେତେ? 80 ପଇସା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଠି 100% ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି କଣ ଫରକ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? 80 ପଇସାରେ କିଣିଲା, ଟଙ୍କା 25 ପଇସାରେ ବିକିଲା, ମାନେ 100% ତ ତାର ଲାଭ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା? 80 ପଇସା, ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ? ହେଲା 80, 80 ହେଲେ 20, 100 ଇଏ 25, 25 ପଇସା ଇଏ ହେଲା 20 ପଇସା, 45 ପଇସା। ଯଦି ସେମିତି ନ ଜାଣିପାରେ ଏମିତି ଫେରିଦବ। 1 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା, କାରଣ ଲାଭ ସମାନ କଣ? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଫେରିଦବ, ମାଇନସ 80 ସମାନ ହେଲା କେତେ? 45 ପଇସା। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ କେତେ ପଇସା ତାର ଲାଭ ହେଇଗଲା? 45 ପଇସା ଲାଭ ହେଇଗଲା। ଲାଭ ହେଲା 45 ପଇସା, ଦେଇଛି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ ବାହାରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତାର ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ ତାର ଲାଭ ହଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହଉଛି ନା 45 ପଇସା ଲାଭ ହଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଲାଭ ହଉଛି? 80 ପଇସା ଉପରେ ଲାଭ ହଉଛି। ଇଣ୍ଟୁ କଣ? 100। 0 କୁ 0 କାଟିଦିଅ, 2 ରେ କାଟିଲେ କାଟିଦବ କେତେ? 2 ଚଉ 8, 2 ରେ କାଟିଲେ 2 ପଞ୍ଚା 10, 45 କୁ 5 ରେ ଗୁଣି ଦବ, 5 ପଞ୍ଚା 25, ରଖିନେଲା 2, 5 ଚଉ 20, 2 22, 225 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ହେଇଗଲା କେତେ? ତଳେ ଅଛି କେତେ? 4 4 ଅଛି, ହରିଦିଅ ହେଲେ 4 ପଞ୍ଚା
20 2 25 6 4 24 ତାହେଲେ 56 ହୋଲ 1/4 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ ତାର ଟୋଟାଲି 56 ହୋଲ 1/4 ଶତକଡ଼ା କଣ ହେଲା ତାର ଲାଭ ହେଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତମକୁ 5ଟି କମଳାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁ କି 10ଟି କମଳାକୁ 15 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ମୁଡ଼ି ଦବ ଯେ 15ଟା କମଳାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳେ 15ଟା କମଳାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା 20ଟି କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ, ତାହେଲେ ତାର ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କି କ୍ଷତି କଣ ହେଲା କୁହ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ସବୁଥିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ବାହାର କରିବ। ତାର ଯଦି ଏତିକି କମଳାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କମଳାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିଛି, ଯଦି ଏତିକି କମଳାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କମଳାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି, ସେଇଠୁ ତମେ ଫରକ ଜାଣିପାରିବ। ଏଠି ସିନା ତାର ଲାଭ ହେଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଲସ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଏ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟଟା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷତି ହେଲା। କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଏକା, ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦିଅ, କିଛି ଭୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ହେଇଥିଲା 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯଦି କିଛି ଆ ଭିତରେ ବି ତମର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ସାର୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସରେ ବୁଝି ପାରୁନୁ, ତ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଉପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କ୍ଲିୟର କରାଇଦେବି। ଓକେ, ଏତିକି କ୍ଲିୟର କରାଇଦେବି। କଣ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବସିବ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, ଆନ୍ସର କରିବ ପୁରା ଝିପି ଝିପି ମେଘରେ। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, କହୁଛି ଆମ୍ବ କୋଳି 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଡଜନ 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କି କ୍ଷତି କଣ ହବ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କଣ ନା ଆମ୍ବ କୋଳି 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣି, ଆମ୍ବ କୋଳି ମାନେ କେତେ 20ଟା ଆମ୍ବ, 20ଟି ଆମ୍ବ ଧର କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, 30 ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। 20ଟି ଆମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା 30 ଟଙ୍କା। ତ 20ଟି ଆମ୍ବକୁ 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ କଣ ଡଜନ। ଠିକ ଅଛି, 20ଟି ଆମ୍ବର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 30, ତାହେଲେ ଧର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 30/20 3/2, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? 3/2 ଆକୁ ତମେ କନଭର୍ଟ କରିଦବ କଣ, ଏଇ ଟଙ୍କା ଅଛି 30 ଟଙ୍କା ଡିଭାଇଡେଡ୍ 20 କଣ, ତାକୁ ପଇସାକୁ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଇନଟୁ 100, ହେଲେ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହବ, 2 ରେ କାଟିଲେ 50, 50 3 ଗଲେ ହେଲା କେତେ 85 ହେଲା 3 3 0 0 5 3 15 150, ମାନେ 1 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 150 ପଇସା ଯେ ଆମେ 1 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋର ଗୋଟିଏ କଣ ଆମ୍ବକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କିଣିଛି ଏଠି ଲେଖିଦେଲି, ଟଙ୍କେ 50 ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛି ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଲିଣି। ସେ କଣ କହୁଛି, କହୁଛି 24ଟି 20ଟି ଆମ୍ବକୁ 30 ଟଙ୍କା କିଣିଲା, ଡଜନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିବା କଥା କହୁଛି ନା ଡଜନକୁ କିଣି ଡଜନ 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, ତାହେଲେ ଡଜନ ହଉଛି କେତେ, ଗୋଟିଏ ଡଜନ ହଉଛି କେତୋଟି ଆମ୍ବ 12ଟି ଆମ୍ବ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା। ସେ କଣ କହିଲା, କହିଲା 20ଟି ଆମ୍ବକୁ ଯଦି 30 ଟଙ୍କାରେ ସେ କ୍ରୟ କରି ଡଜନ ଆମ୍ବକୁ 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, ତା ପାର ଅଛି କେତେଟା ଆମ୍ବ 20ଟା ଆମ୍ବ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ 12ଟା ଆମ୍ବକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି 24 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ଯଦି 12ଟା ଆମ୍ବର 24 ଟଙ୍କା ହେଲା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 24/12, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ତମର 24/12, 24 ରେ 12 ହେଲେ 2 ଟଙ୍କା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବକୁ ସେ କିଣୁଛି ଟଙ୍କେ 50 ପଇସା ଦେଇକି, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବକୁ ସେ ବିକୁଛି 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେଇଗଲା ଏଠି ଯେ ଟଙ୍କେ 50 ପଇସାରେ କ୍ରୟ କଲା ବେଳେ 2 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ 50 ପଇସାର ତାର ଲାଭ ହଉଛି, କାରଣ 1.5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣୁଛି 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, 50 ପଇସା ତାର ଫାଇଦା ବେନିଫିଟ ମୁନାଫା ହେଲା ନା ହେଲାନି? ଏବେ ଜଳ ଜଳ କି ଦେଖାଇଗଲା। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲ, କେତେ ପଇସା ଲାଭ ହଉଛି ପାଇଗଲ, ପଚାରୁଛି ଲାଭର ଶତକଡ଼ା। ସାର୍ ଆପଣ ରହନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଝି ଯଦି ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100% କଣ କରିବେ ନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ କରିବେ ନା ପଜ ମାରିକି ତମେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ କରିବେ ଆନ୍ସର କାଢିବ। ଏଠି ତଳକୁ ଲେଖିଦେବେ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ସମାନ, ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ସମାନ କଣ ନା ଲାଭ ହେଲା କେତେ ପଇସା ମନେ ରଖିଥା, ଲାଭ ହେଲା 50 ପଇସା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଉପରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ 1 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବା 150 ପଇସା ଇଣ୍ଟୁ 100। 50 ପଇସା ଲାଭ ହଉଛି କେତେ ପଇସା ଉପରେ 150 ପଇସା ଉପରେ ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, କାଟିଦେଲେ 0 କୁ 0 କାଟିଦିଅ, କାଟିଦେଲେ କଣ ରହିବ ନା 3 ରେ କାଟିଦିଅ, 3 5 କାଟିବ, 5 କାଟିଲେ 5 କେ 5 10 5 50, 5 ହେଲେ 5 3 15, ସିଏ ହେଲା 10 10 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3। ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ତାର କଣ ହଉଛି 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 3% ତାର ଲାଭ ହଉଛି। ଦେଖ 50 ପଇସା ଲାଭ ହଉଛି ନା, କେତେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି, 50 ପଇସା ଡିଭାଇଡେଡ୍ 150 ଇଣ୍ଟୁ 100। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ ତାର ଶତକଡ଼ା 100/3% ଲାଭ ହଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦବ, ଦେଖ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି ରଖିବ, ଯଦି ତାକୁ କହୁଛ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦବ। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ଦେଖ,
ଶହେ କୁ ହରିଦବ କେତେ 3 ଘର 3 3 9 1 10 3 3 9 1 33 ଷୋହଳ 1/3 33 ଅନେଶତ 133 ଷୋହଳ 1/3 ଶତକଡ଼ା ତାର କଣ ହଉଛି ଲାଭାଂଶ। ହେଇଗଲା ତମର ପାଠ। ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଏମିତି ଦେଇଛି ବି ବାହାର କରିପାରିବ ଏମିତି ଆ ମୂଲ୍ୟ ଯା ଆ ମୂଲ୍ୟ ସେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଥିଲା ମୁଁ ତମର 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା କଣ ନା ପିଲା ଏତେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କଲା ଭିତରେ ସେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ରଖିଥିବେ କେବଳ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆନ୍ସର ସହିତ ସେ ଟାଲି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେନି କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ ନ କରୁଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଆସିଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଦେବେନି। କ୍ଲିୟର ହେବ ନା? ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କନସେପ୍ଟରୁ କଣ ନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖୁଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ଲେଖିବ 5ଟି କମଳର ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା ଆକୁ ସବୁ ତମେ ଲେଖିବ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୱେ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ନଥରିବା ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଥିବା ଦରକାର। ବସିବ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ବସିଥିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ତମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନା ଆଉ ପଢିଆ ଏମିତି ପଢ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମିନର ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆକୁ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦବୁ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତା ଭିତରେ ତମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିବ ଖାଲି ଆମର ଆନ୍ସର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯେ ସାରଙ୍କ ମେଥଡ ସହିତ ଆମ ମେଥଡ ଟାଲି କରି କେବଳ ଆନ୍ସର ସହିତ ଆନ୍ସର ମିଶେଇ ଦେବ। ମେଥଡ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମେଥଡ ସାର ଯୋଉ ମେଥଡ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ମେଥଡ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ଘାଣ୍ଟ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲ ନୂଆ ନୂଆ ମେଥଡ ବାହାରିବ ଆବିଷ୍କାର ନୂଆ ନୂଆ ହବ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।